Onyame ba wutie me Awurade Nyankopɔn asomdwe nka ba bibiara a wote me ne. Me dofo ye de Nyankopɔn na se ne nso ode ache me ne wo. Me ka wo se ye ndwumadi esuronko a ye die eye nkranhyemre na waso egusui. Ene nso ne unua bema ene Onyankopɔn da woboni Evangelist Samuel Ejei ene edi nhyiamu yi. Me dofo ye nsebre ne ye mo mpae na ye nhye nkomodie no ase. Ono kwafo ma ye pagya wodin ne ye wo kese. Awurade ye hyira Wanyama pa wode adom yen brei ne bra wawurade wahye sa wo ma yenni nkomo na yenyina wasami so nhye ye hoden e wo mpa ye to nsafro nkonkron ahoden no awurade hu ye mobo na dom boye na se dwumadie kwa wie papa mu ede na ase ne yeyi ho dwom ama ihyawo ye wo kese ma odin ne so odoba Yesu Kristo din kese ni mu amen. Me dofo ene nkomo a ye die matodin e obrofo kasam se time ebre onyame ba me ka wo se ade bia ekoso e wasasi so se ye hunhumu se ye honamu Awurade Nyankopɔn de bre ato ho na bibia me no ye no se yante sabre ase a ye ntimi mfa nko awie papa mu. Ento kenkan senkafo anwumati ya miensa ne nyimu e baako e kro no a wo se ade biara wo ne bre a wahye no na ebre wo homa adwuma biara osoro ase awo wo ne bre na owuo wo ne bre ote wo ne bre na de waten munu wo ne bre okum wo ne bre na osa wo ne bre bubuo wo ne bre na osie wo ne bre esu wo ne bre na serie wo ne bre abobodie wo ne bre na asa wo ne bre. Hallelujah. Ecclesiastes chapter the number 3 verse 1 to verse 4. But of a bia wutie mi o ti ni suo bi bia no ha obi adawo so e bia na amane bi dawo so eni gi anka wo hwe no abrabo yi mu no unya me ka o se eye bre bi e na wo mu Awurade ahye bre bi ato animu a ode be hye wanimunyam Bible si osu wo ne bre e na serie wo ne bre awo wo ne bre na owuo wo ne bre anichie wo ne bre na rewo e wo ne bre bra etise mu no sha ho de Awurade Nyankopɔn mu na wunwu ya wonim ne obenya obu etoni ade na ne kondo so bekum ne ho etoni ade na ne kondo so beye ne ho boni bi onyame ba wutie me ye nim ochena mu asem but nyame a ye de ho ato ne so no onim ne ebesi ochena na sem ne se bibia wo ne brenti gina pintin woni mu sha ho de ne to na mfufuro bi ko wanim yanto aso verse number 5 abo tugo wo ne bre na abo ano boa wo ne bre atuye wo ne bre na atuye ntem wo ne bre ohwehwe wo ne bre na oyira wo ne bre osinhwe so wo ne bre na otugo wo ne bre onyame ba uniso no a wote ne arehu a wona mu no eye bre bi na wo mu uni mo chena asem Awurade be hye ne ho animonyam e wo abrabo ni mu esan so yo nyame a wodo ho to ne so wani mu wase arada edikanfo de wo ho to nyame so wona dance die ani won sem a okaaye bi na neme ne ho ye de ehye ye ho dini enti se obegyina mu akosi awie ye Awurade be hye ne ho animonyam e wo abrabo mu me do fian hwa asem bi e wo John chapter 16 Yohana sempati ye dunsia na yemfa mfi ni nyimu aye aduonu e de kosi aduonu mienu no John chapter 16 verse 20 to verse 22 Ose mereka akire mu nokure para se mu besu na motwadwo na wiasefo ani beje na modie mo rebe ho nanso mo reho no bedane anigye ogidi ni awuti Awurade asem se me ne ye besu ye betwadwo ye bekwa ahoyehia mu how near many be by and so, but one more name, yes, now, or ye, we are seeing you money, we are seeing you, my fin, one any better. But Bible say me no, you're not real one about done any year. Ebi auto home, Ato Christo Sunti, Abusia, a Yuama. Christo Moado re ascenti, and any penny in apple. Ujidia wo Christo Munti, ama or tiny a man ye be about so.
ene Kristo se ware ho no bedane anigye woni so no bedane serie Awurade be yi yare na firi so no be hye wani monyam Awurade be yi wa fro hiamu no de niam pa be hye wo ma onyame ba wutie me Onyankopon ye onyame otumi ade nyina ye Osimi no yebesu na yebetwadwo but we asefo nani beje na Awurade asem se me no ye na reho ne bedane anigye Yanto aso verse 21 John chapter 16 Oba se orewo a ohunu areho efise ne don adu na se onyawo oba no a onkai ahohia no bio anigye wanya se wawo nipa ba wiase no nti Yesu Kristo so oba kọ awoye so okọ akọwo a otini suo ofa ye omo ohuna mane pi ba sonya wo wi a na ne wi afiri sa oye a ne amane ni nyina enne onyame ba wutie me Awurade de niam pa bi asie wo mu Awurade ahye nhyira ne niam pa bi ade ama wo enu ntina wonam amane mu yi Bible si wabue opono kese bia manamum emu akwansifo na doso ba onyame ba so be gina mu akokopa na Awurade be hye ne ho animonyam e wo abrabo ni mu Ozi so ba ore wo ohuna mane ofa yamu ote yaw osu no di areho but the moment obe wo awie no na na reho ni nyina twam na afani aka ya nigye se wa wo oba abawiase mu nti onyame ba se wo nhia bre ni dura onkai ya wa wafamu se Awurade hye ne ho animonyam a onkai wona wayi wo maaye se Awurade pagya wo si ya onkai se wafa ya bi mu hwe wunyame anim na tu na mo wogidie mu verse 22 na mo nso se seidie mo arehuo mu na mehumu bieu na makoma beto mo yem na mo anigye no biri nye mo nsam hallelujah Yesu Kristo se seidie me no ya wa amane bi mu ya wo arehuo mu ye tinsuo but obesra yen wo bra wa hyemu odi anigye be ma yen obehye me no den no be pega gina na ne ye anigye se no so ose me no ye na anigye no obi ntumi nyi mfiri yensam no one can take the joy that Christ will give to us esan se Awurade asiesie ne mapa bi e de ama me no Awurade ahye me no bo ose onim adwen pa wadwen afa me no ho Awurade adwen so bem wa wie papa ne asomdue emfa ne ne ona mu emfa ne ne a uhunu bre Awurade ahye mu obehye ne ho animonyam medofo menkum ho menyo ho bone bi esan se Onyankopon ne do na de bo sha wa hyew no se tie bia no ebebam Awurade hyew na onya okese Awurade mana ba se mu odu no woni awoye nyina mu Awurade mpepa wani wa mu nisuro na onhye wani monyam de doba Jesus Christ in kese ni mu amen medofo ya mo mpae ono kwafo nenso wo de wonsem amaye wo ma ye hyira wodi ne ye okese yeso betom aboa yen ba yentimi fa asemi entu anamo na wiye na ayenhyira ene nkunimdie ho dwom ama ye pagya wodi ne ye okese odoba Jesus Christ in kese ni mu amen medofo ne mesrew na obeya madwumadie akonanim ene say subscribe to this channel like message na uwia shema wabusuafo na wadofo sene Awurade Nyankopon nam na dom so awatie obefa so ama won so watibie mesia excel bebre ema remfi mediane evangelist Samuel Ajay Opoku. God bless you and be with you. Amen.